अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है जनाब? ठीक ठाक। ईद मुबारक जी जॉय साहब, ईद मुबारक। कोहली लंघ के जान दे पीछे खलोते मैं लगे वीडियो लगी लाइव चल थोड़ी लाइव चल रही। नहीं मेरा नहीं मिलता कोई गल पूरा होएगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सारे भरावां नूं साडी तरफों ईद मुबारक जी, बहुत बहुत ईद मुबारक। सारे दोस्त जी माशाअल्लाह। وهنيئا لمن ختم القرآن أكثر من مرة له الأجر العظيم، فإنه يكون له بكل ختمة 3 ملايين حسنة، فما بالكم إذا ختم أكثر من ختمة. فليتنافس المتنافسون، فلا تهجروا القرآن إلا حبه، استمروا على قرآنكم، على قراءة قرآنكم. आज बड़े फिट लग रहे हैं। دائما عندما يؤذن المؤذن فتقرأ ما تستطيع من القرآن، فإنك إذا استمتعت المؤذن وقرأت 4 أوجه في كل صلاة، فإنك بإذن الله تحصل جزءا كل يوم. فوصيت نفسي وإياكم أن لا نرد على قراءة القرآن، فإنه يقال القرآن ओके दोस्तों, अल्लाह हाफिज़ जी, सारे